Gonna. Pretty little baby, I'm so in love with you. Okay guys, we order from Timo. Timo. At ngayon, mag-unboxing kami. Yes. Yan lang, madam. Hold. Hold. Ano kaya to? Para ano to ga? Para sa ginto? Para sa ano? This is a vacuum compressor. Para sa aming mga bagahe. Okay. Yay! Pakita. Oh my God! Ano ito? Yeah, buksan mo na. Buksan mo na. Oh, mga plastic. Para sa ano ganyan? Vacuum storage bags. Oh, mga storage bag ni 1, 2, 3, 4. In one pack by 4 siya na. Pieces. Ito, Ano? bubuksan ba namin to? Buksan natin. Buksan mo na so that we will see what is inside. Yes. Pretty little baby. Show it, Mama. Show. Oh, mama. What is this? Okay, wow. Oh, meron pa This is medium size. para to sa aming mga comforter. Wow. Oh, maganda. Para sa mga ano namin, sa mga bagahe namin. Marami tayong bagahe, Day. Where is the ano? Where is the... here. Dalawa. Tingnan natin. Andiyan. Ito. Meron to. Yan. Pakita. Wow. Suction. Okay. Vacuum sealer. So, tingnan natin. Very good. Isasaksak Wow. to. Saksak mo sa ilong mo. Yan. Tapos isasaksyon doon. Sample doon sa may butas. Sample. Okay, sample. Give me one. Okay. Ayan. Like this. Open. And then And then, isaksak. saksak mo yan dyan. And then, compress. Okay. We're so happy to have this from Temu. Baka naman. Temu. Baka gusto nyo umorder, mag-order lang kayo. Babos. Don't forget to subscribe and like my YouTube channel. Yeah. Saida. Follow on my TikTok and Facebook account. Bye. What, Maria? No, Mimi Bing. Oh, My Mimi TikTok Bing. and Maria. Search in YouTube. Okay? Bye-bye. Bye.